السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو أو غادي نلبسو الكعكة ديالنا ديال الشوكولات بدوك الكريمات الثلاثية، يعني الكريم ديال البرتقال وموس ديال البرتقال وموس شوكولا برتقال. Salut à tout le monde. Dans cette vidéo, on va juste décorer un autre gâteau au chocolat avec les crèmes triplées ou les trios crèmes, les crèmes qui sont réalisées d'avance, ainsi le gâteau aussi. Les crèmes, c'est la crème d'orange, mousse d'orange et mousse chocolat d'orange. Pour le gâteau, on a le choix, ou bien, c'est-à-dire un gâteau au chocolat ou un gâteau neutre sans chocolat. Et là, si on a un gâteau au chocolat, on va voir bien les couleurs orange, bien sûr, et la présence de la couleur qui sera bien marquée d'orange. Il vaut mieux préparer avec mousse chocolat d'orange quand le gâteau est neutre sans chocolat. يعني إلا كان الشوكولات الكعكة إلا كانت الكعكة ما فيهاش الشوكولات غيكون اللون ديالها ماشي شوكولاتي. هنا غنلعبو غير بموس دورانج اللي غادي تكون فيها الشوكولات وغيكون عندها واحد المنظر لائق ومختلف في اللون. اما الا كانت عندنا كعكه ديال الشوكولات كنديرو بهاد الطريقه اللي كريم كنقسموها على جوج وكنديرو ديك موس دورانج هي الاولى، وعاد تنديرو الطرف الاخر ديال الحلوى، وعاد كندير لا كريم ديال البرتقال، وعاد كنزيد عليها كنسالي بالموس ديال البرتقال كي كتشوفوا ديال هكذا بالشوكولات باش تيكون عندي واحد الاختلاف في الالوان. Je viens de dire, si on a un gâteau au chocolat, je le divise en deux. Après, j'étale bien sûr mousse d'orange. Et là, on va bien remarquer et distinguer les couleurs, bien sûr, d'orange et avec un gâteau au chocolat. Après, je couvre avec l'autre partie du gâteau et je verse la crème d'orange. Après, la mousse de chocolat d'orange, comme vous voyez sur l'image. Et après, je décore. Là, vous pouvez mettre des gâteaux individuels ou laisser un gâteau simple, comme vous voyez. هنا كنقدو نلعبو بالاطار من الاولى ملي كنقطعو الكاطو نقد الكعكه نقدو نديرو نديروهم فرديين نعاود نزوقوهم وداكشي بهاد الطريقه ديال لي كريم، ونعاود نزوقوهم بالجنيبات بداك الشكلاط يعني بالشوكولاته او باي حاجه بغينا بفول السوداني او اي حاجه حسب الموجود حسب الاختيار حسب الذوق. Là, c'est le gâteau, il est individuel. Dès le départ, on met des morceaux ou des gâteaux individuels. Et après, on alterne les couches de crème. Et on commence tout d'abord toujours à verser mousse d'orange. Et après, j'alterne les couches. Et je commence à décorer l'entour ou le contour de chaque gâteau. Soit avec des vermicelles de chocolat, ou bien avec des cacahuètes ou autres, selon le goût et selon votre choix. هنا لو gâteau ملي كان سخون ومنين تيكون بارد تيكون ارقى واحسن والتقطيعه ديالو كتجي واضحه وباينه. Bien sûr, le gâteau quand c'est chaud, c'est comme ça, c'est-à-dire encore tiède. Mais quand ça refroidit, la coupe est trop nette et on voit bien la coupe, on voit bien les couches du gâteau tout simplement. Et on sert le reste du crème dans des verrines والباقي نديروه في كويسات ونقدموه بالصحة والراحة ومرة أخرى إن شاء الله.